ଏଠାରେ ଏକ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କିଏ ଅଟୁ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଉ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଡୁବିତ ହେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାନ ସକଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ପରଭାଷା, ଭାବବାଣୀ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଛଡ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସେବା କରୁ କରୁ ଦାନ ବରଦାନ ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ହେଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭାବି ନେଉ କି ମୁଁ ବହୁତ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଅଛି, ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ, ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଇଅଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଳରେ ଡୁବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। 4 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକୀୟ ସୁସମାଚାରର ଯାଜକତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲଳାୟିତ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କରିଗଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ବୀର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଲିକାର ସହିତ ଏବ୍ରିୟ ଲେଖକ 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏବଂ ଆଗମନ, ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲେଶ ଇତ୍ୟାଦି କଥା, এই সকল মহৎ মহৎ নিগুড় সত্যাসত্যକୁ ଜାଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ ସକଳ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। এই প্রকার
प्रकार लोक मानक एप्रिय लेखक गोटे आश्चर्य कथा विस्मय करला परी गोटे कथा से कहउछंती 5:12 पदरे यद्यपि एते समय मध्यरे तुम्ह मानकर शिक्षक हेबा उचित थिला तथापि ईश्वरଙ୍କ वाक्यर प्राथमिक मौलिक सूत्र गुड़िक केही जे तुम्ह माननको शिक्षा दिए एहा पुनर्बार तुम्ह मानकर प्रयोजन अच्छी ध्यान देवे पुनर्बार बोली शब्द जदि व्यवहार हेउछि ता माने थरे ताहा व्यवहार होइथिला एप्रिय माने थरे प्राथमिक मौलिक शिक्षा गुड़ाक पाई सारी बहुत मनोयोगी हेबे समस्ते सुस्थिर हेबे मोर अनुरोध केही चलाबुला करिवे नाही जेहेतु बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय को आमे माने आरंभ करिछु आमे ख्रीष्टଙ୍କ ठारे किए अटु निजको समीक्षा करिवार विषय एठारे ईश्वरଙ୍କ वाक्य आम्भ माननको एही परी प्रकाश करे जे यद्यपि एते समय मध्यरे तुम्भ मानकर शिक्षक हेबा उचित थिला तथापि ईश्वरଙ୍କ वाक्यर प्राथमिक मौलिक सूत्र गुड़िक केही जे तुम्भ माननको शिक्षा दिए यह पुनर्बार तुम्भ मानकर प्रयोजन अछि प्रभु को लोक माने पुनर्बार शब्द जदि व्यवहार हेउछि ता माने दिने से माने प्राथमिक मौलिक सूत्र शिक्षा लाभ करिथिले जदि शिक्षा लाभ करिथिले तेमे से मानको एबे आउ थरे काहे की आवश्यक पड़ुछि कटुछि मझे मझे वॉइस प्रभु को महानामर गौरव हो प्रभु को लोक माने प्राथमिक मौलिक सूत्र एई जो कथाटी एठारे लेखा जाइछि एहा कौन अटे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक अध्ययन एप्रिय लेखक कहउछंती एक वर्षर व्यवधान भितरे तुम्हें माने तो जने जने टीचर शिक्षक हो जिबार दरकार था किंतु एते वर्षर व्यवधान भितरे एबे भी तुम्हें प्राथमिक शिक्षा पासरी जाइछ प्रभु को लोक माने प्राथमिक शिक्षा माने कौन अटे आमे माने जो माने विद्यालय को जाई पाठ्य अध्ययन करियोछु विद्यालय अनेक स्तर अछि प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रभु को लोक माने प्राथमिक विद्यालय रे प्राथमिक शिक्षा दिया जाए आ माध्यमिक उच्च महाविद्यालय विश्वविद्यालय रे स्तर अनुसार क्रमानुसार उच्चतर शिक्षा दिया जाय थाए तेबे प्राथमिक शिक्षा बोली कहिले आमे केउ शिक्षा बोली कहिबा संसार शिक्षा को जेउ शिक्षा रे गोटे गोटे अक्षर शिखा जाए प्रथम श्रेणी प्राथमिक शिक्षार प्रथम श्रेणी प्रथम पर्याय आमे
जो माने ओडिया स्कूल रे पढ़ी शिखा जाइथिबो शिक्षक देखाई खड़ी धरी अ बाबू तोर पैसा कटा हबो है आवाज कटुची एबे का केनबा गुजी बने की जा हो भल काम कल प्रभु लोक माने गोटे पिला प्रथम दिन देखिबो आउ अधा शुणी पारे शिखी पारे शिखी न पारे यह होची प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल रहले A for apple, B for C for तामाने आपण माने पढ़ी छंती मु बुझी गली प्रभु लोक माने यह होची प्राथमिक शिक्षा आमे जेते लोक प्राथमिक स्कूल को जाइछु पढ़िछु एटारे कहीं जणे हेले अछंती की जी कि निजर प्राथमिक स्कूल रो पाठ को पासरी गले कहीं नथिबे किंतु एठाने एप्रिय लेखक कहछंती तुमे माने प्राथमिक शिक्षा भूली जाइछो आउ थरे कहीं तुमको ताहा शिक्षा देबो एहा तुमरो दरकार अछि प्रभु लोक माने मु कहिबार भाव होछि प्राथमिक शिक्षा कोन अटे जाके एप्रिय माने पासरी जाइथिले से मानंगो आउ थरे प्राथमिक शिक्षार दरकार बोली बाइबल कहउछि या की प्रकारर शिक्षा ताहाको स्पष्ट भावने जानिबा पाई हेले सेठारे एई शिक्षा पाउथिबा लोक मानन कोहा जाए शिशु आओ एही शिक्षा को नाम दिया जाइछि जदि आमे तळ पदरे पढिबा तळ धाड़ी रे पढिबा सेठारे लेखा अछि गुरुपाक खाद्य प्रयोजन न होई दुग्ध तुम्भ मानकर प्रयोजन ता माने पुनर्बार तुमको क्षीर पीबार प्रयोजन अछि ता माने प्राथमिक शिक्षा होछि दुग्ध प्रभु लोक माने प्राइमरी टीचिंग प्राथमिक शिक्षा जो माने ग्रहण करंती जो मानको दिया जाई थाए से माने शिशु अटंती हे बारे समाज रे बहुत बड़ व्यक्ति वय प्राप्त व्यक्ति शारीरिक भाव रे बहुत बयस होइथिबा व्यक्ति हे पारे ज्ञानी हे पारे बुद्धिजीवी हे पारे बहुत धनवान ज्ञानवान किंतु आध्यात्मिक विद्यालय संसार विद्यालय एक अलग अलग पाठ्य कार्यक्रम अटे दुनिया रे आपण वृद्ध होई पारंती ईश्वर दृष्टि रे जदि आपण वृद्धि पाई नाहंती तो होई पारे आपण एबे 80 वर्षर हेउंतु कि 60 वर्षर हेउंतु परे आपण शिशु हेथिबे प्रभु को लोक माने एठारे वाक्य रे एई प्रकार कहा गला तुम्भ मानकर दुग्ध आवश्यक ता माने प्राथमिक शिक्षार ना होची दुग्ध जहा कि आध्यात्मिक जीवन यात्रा रे प्रथमे प्रथमे दिया जाए जहा प्रथमे प्रथमे शिखा जाए ए प्राइमरी टीचिंग को दुग्ध बोली कहा गला तेबे आसंतु आमे देखिबा ए प्राइमरी टीचिंग कोन अटे काहे कि प्रिय लेखक कहिले एते वर्ष व्यवधान रे तुमे माने तो गुरु शिक्षक हे जिबार दरकार थिला एबे भी तुमको अ आ इ ई उ उ
ଶିଖେଇବା ଦରକାର ପଡିଲା ପରେ ଏବେ ବି ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିବ, ମା 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 ମତେ ଦୁଧ ଦେ, ମତେ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ଦେ ବୋଲିକି ଯଦି ସେ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ନେଇକି ପାଟିରେ ରଖିକି ଚୁଷି ଚୁଷିକି ଡେଇଁବ ପଲଙ୍କ ଉପରେ, କଣ ଲାଗିବ ମା କୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମା ତାର ଅଶ୍ରୁ ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ଛାଡି ପାରିନି, ବୟସ ସିନା ହେଇଗଲା, ଶରୀର ସିନା ବଢି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଗୁଣ ଏହାଠାରୁ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇପରି ଆମେ ବୟସରେ 100 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରୁ, ବୟସରେ ଆମେ ମାନେ ହୁଏତ ବହୁତ ବାଇବଲ ପଢି ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ଯଦି ଶିଶୁତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଅଟେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆମେ ପରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ଦେଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏ କଥା? ଯିଏକି ମଦ ପିଉଥିବ, ଯିଏକି ନିଶା ଛାଡି ନଥିବ, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ସେ କହୁଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ଏତେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନୋହର ହୋଇ ନପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଲା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେ ପରିପକ୍ୱ ଅଟେ। କାହିଁକି? ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେ ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲୁ, ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଏତେ ବଢିଆ ଥିଲା ଯେ ମଜା ଆସିଗଲା, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି, ହଁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାନ କିଏ ଖାଉଛି, ସକାଳେ ସିଗାରେଟ ବଂଶୀ କିଏ ଫୁଙ୍କୁଛି, ରାତି ବେଳେ ଏନୋନି ବିହାରୀ ପାଣି କିଏ ପିଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିକି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବି ଶିଶୁ ଅଟୁ। କାହିଁକି? ଶୁଣିକି ବୁଝିବା ତାହା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଶୁଣିଲା ପରେ, ବୁଝିଲା ପରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଠାରୁ ବଢିବାର ପରିଚୟ। ବୀଜ ବୁଣାଳି ବୀଜ ବୁଣିଗଲେ, ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବୀଜ ବାଟ ପାଖରେ ପଥୁରୀରେ, କେତେକ କଣ୍ଟକ ଭୂମିରେ, ଆଉ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭୂମି କିଏ? ଯେ ଶୁଣେ, ବୁଝେ ଆଉ ପାଳନ କରେ। ଏବେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଫୁକିଲ ବାବୁ, ଟିକେ ବେଶୀ କଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେଟା ଚେଞ୍ଜ କର, ହଁ ପ୍ରଚାର ହେତୁ।
भल भूमि क्या कहुब भल विश्वासी क्या कहुब भल प्रभु को लोक क्या कहुब जे शुणे आउ जे वाक्य को बुझे किंतु माने ना आम लोक माने शुणती बुझती किंतु किते परिमाण रे मानती प्रभु को लोक माने वाक्य शुणिबारे विज्ञ होई जदि वाक्य बुझिबारे भी विज्ञ होई गलो किंतु जदि वाक्यानुसायी जीवन बिताउ ना हो ताहेले तो आमे उत्तम भूमि ना हो एठारे केउ मानको शिशु बोली कहागला जो मानकर बयस होई जाइछि जो माने की बहुत बाहिक भाव रे वृद्धि करिसंति किंतु एबे हे से मानको प्राथमिक शिक्षा दरकार अछि आसंत देखिबा ए प्राथमिक शिक्षा कोन अटे ताहा यदि आमे जानि जिबा तो शिशु अछु की आमे ख्रीष्टन ठारे वृद्धि पाइछु ताहा आमे जानि जिबा कोन ए प्राथमिक शिक्षा जाकि शिशु माननको दरकार पड़े आ एई शिक्षा जदि आपण को बा मते दरकार पड़ुछि ता माने आमे आपण मु कियोटु जोरे कोंतु समस्त जोरे कोंतु संध्या 8टा परे मते कम सुखे कम सुभा जाए 11टा जाए संध्या 8टा हो मोर कान टिके कम सुने आ 11टा परे पुणी नॉर्मल ही जाए समस्ते कहंतु शिशु समस्ते कहंतु शिशु आ टिके हसी करी कहंतु शिशु निजर पड़ोसी लोक को कहंतु शिशु कहीं आसी आमे ख्रीष्टन ठारे शिशु ना ख्रीष्टन ठारे बय प्राप्त ताहा जानिबार बेला प्रभु को लोक माने एई शिशु माननकु ही प्राथमिक शिक्षा दिया जाए तेबे आसंत देखिबा एलिमेंटरी टीचिंग कोन अटे प्राथमिक शिक्षा कोन अटे 6 अध्याय 1 पद पढत अतएव आसो आम्भे माने ख्रीष्ट विषय को प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी वृत्त कर्मरु मन परिवर्तन बस एतिक प्राथमिक शिक्षा कौन कौन सेठारे दिया गला तळे प्राथमिक शिक्षा रे प्रथम शिक्षा होची मन परिवर्तन मृत कर्मरु मन परिवर्तन होची प्रथम शिक्षा आमे जेमती प्राथमिक स्कूल को जाए शिखु तेबे आध्यात्मिक जीवन रे प्राथमिक शिक्षार प्रथम शिक्षा होची मन परिवर्तन तेबे प्रिय ईश्वर लोक माने केउ माननको प्राथमिक शिक्षा दरकार जेउ माने उत्तर दियंतु शिशु अच्छा जे माने शिशु से माननको जदि प्राथमिक शिक्षा दरकार तेबे प्राथमिक शिक्षा हेउची मन परिवर्तनर शिक्षा जदि जणे लोक मन परिवर्तन करि नाय ताहले ताहाको प्राथमिक शिक्षा एबे भी दरकार अछि जदि जणे लोक मन परिवर्तन करि नाय ताहले से एबे ख्रीष्टन ठारे उत्तर दियंतु बाइबल पढ़ी देछि बहुत बाइबल को गारे 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 बढ़िया करके घुसी पकेछि किंतु मन परिवर्तन जदि से करि नाय से की अटे जोरे शिशु हां राति 9टा परे राति 8टा परे मते कम सुभे जणे लोक बहुत जाउछि गिरजा कौन सी रविवार उपासना बंद करू ना किंतु जदि से मन परिवर्तन करि नाय से ख्रीष्टन ठारे